So when I was out there on vacation, Cuando estuve allá de vacaciones I was thinking about God, what God wanted me to speak about. y estuve pensando en qué Dios quería que yo hablara. And so he gave me the topic that the pastor has been talking about for several weeks. Y él me dio el tópico que el pastor ha estado hablando por diferentes semanas. And what is a topic that pastor has been talking about for ¿Y cuál weeks? ha sido el tópico que el pastor ha estado hablando por la semana? La I'm fe. glad you guys were paying attention. Estoy muy contento de que están prestando atención. So our topic is going to be faith. Y nuestro tópico de hoy será fe. The title to this message El título de este mensaje, is called Fake Faith una fe falsa or Fruitful Faith. o una fe fructífera. Aleluya. Mark chapter 11 is going to Marcos be capítulo 11. it's going to be the chapter that we're going to read. Ese será el capítulo que vamos a leer. Now, when you come to church, Ahora, cuando vienes a la iglesia, we got to read the Word of God. tenemos que leer la palabra de Dios. So we're going to read practically this entire chapter Y nosotros prácticamente vamos a leer este capítulo completo, because I know that there's some people here porque yo sé que aquí hay algunas personas that this is going to be the most Bible you've read your entire week. que este va a ser lo más Biblia que tú has leído en tu semana completa. I want to jump to verse 22 though. Yo quiero brincar al verso 22. Mark 11:22. Marcos 11:22. And Jesus answered them, Y Jesús respondió, "Have faith in God." tened fe en Dios. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you once again for such a wonderful day that you've given Gracias, us. Señor amado. We're alive, we're breathing, we're moving, Sí, oh Señor God. amado. In you we have our being. There is no existence of who Sí, we are Señor without you. amado. So we honor you at this very moment, oh God. And we just pray, oh God, that we would all be ready to receive your word Sí, mi today. Dios amado. Allow me to be able to speak the word as you have given it to me, oh Lord, with clarity, oh God, and with conviction. We thank you for this time and that we have together. And in your name we pray these things, and the people say, Amen. amen. Gloria a Dios. So that short verse 22 Ese verso corto 22 has a little background to it. tiene un trasfondo. We have to understand, why is it that Jesus said, have faith in God? Tenemos que saber por qué por qué Jesús dice tened fe en Dios. So we're going to go all the way to verse 1 in Mark 11 Y vamos a ir al verso 1 de Marcos 11. and follow along as I read. Y por favor, síganme mientras leo. Now I'm using the English Standard Version, Yo estoy usando la versión de inglés estándar, but whatever version is still the Word of God. pero cualquier versión que usted tenga sigue siendo la palabra de Dios. And it says this way. Y dice así: Now when they drew near to Jerusalem, to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, I want to pause so that you guys get a picture of what's going on here. Okay. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfate y a Betania frente al monte de los olivos, Now, just so that you guys know what's going on here, vamos a hablar de qué estaba pasando aquí. this is Jesus going back to Jerusalem. Eso es Jesús volviendo a Jerusalén. This is the last days of Jesus' life here on earth. Estos eran los últimos días de Jesús aquí en la tierra. As Jesus was heading to Jerusalem, Mientras Jesús va de camino a Jerusalén, they were getting ready to celebrate the Passover. ellos estaban preparándose para celebrar las Pascuas. And you know what the Passover ¿Y tú signifies. sabes lo que significa las Pascuas? This is a reminder to the Israelites Esto era un recordatorio para los israelitas. what God did for them when he took them out of Egypt. Era un recuerdo de lo que Dios hizo cuando los sacó de Egipto. Can you imagine the thoughts that Jesus was having? Tú te imaginas los pensamientos que Jesús estaba teniendo. He knew Él sabía that this was going to be the last days of his life. que eran los últimos días de su vida. What would you do ¿Qué tú harías? if you know you only had less than a week left? ¿Qué tú harías si tú supieras que solamente tienes menos de una semana de vida? How would you act? ¿Cómo tú actuarías? What would you do? ¿Qué harías? What would be the priorities in your life? ¿Qué serían las prioridades en tu vida? Many of us would be off social media. Muchos de nosotros cerraríamos las redes We'd sociales, stop playing video games, dejáramos de jugar videojuegos and we would spend time with our loved ones. y empezaríamos a pasar tiempo con nuestros seres We would queridos. begin to pour into those that we are going to leave behind. Y vamos a empezar a depositar en aquellos que vamos a dejar detrás. Jesus knew that he was about to suffer a great deal. Y
Y Jesús sabía que él iba a sufrir algo grande. And in his mind, there was a priority that needed to take place. Y en su mente había una prioridad que tenía que pasar. He knew that he had several things to fulfill according to Scripture. Él sabía que había muchas cosas que él tenía que hacer antes. The Bible tells us in Revelation La Biblia nos dice en Apocalipsis that he was the lamb slain before the foundation of the earth. que él fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. And this was the clinical moment, the climax of the story. Y este es el tiempo de clímax en la historia o de momento importante. Jesus knew that this was going to be the fulfillment of that scripture. Y él sabía que era el cumplimiento de esa palabra. And he continues to say, Y él continúa diciendo, Jesus sent 2 of his disciples and said to them, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, go into the village in front of you, id a la aldea que está frente de vosotros. and immediately as you enter it, you will find a colt tied, Y luego entraréis en ella y hallarás un pollino atado, on which no one has ever sat. el cual ningún hombre se ha montado. He says, untie it and bring it to me. Desátalo y traedlo. If anyone says to you, why are you doing this? Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Say, the Lord has need of it and will send it back here immediately. Decí que el Señor lo necesita y luego te lo devolverá. And they went away and found a colt tied at the door outside in the street, Y fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta and they untied it. y el recodo del camino y lo desataron. And some of those standing there said to them, what are you doing untying the colt? Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? And they told them what Jesus had said, and they let them go. Y ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado y los dejaron. I started picturing this in my mind. Yo me empecé a imaginar esto en mi mente. The 2 disciples just kind of walking along. Y los discípulos iban caminando. That's it right there. That's the one that Jesus was talking about. Dice, ese es lo que dijo Jesús. And you got one of them is untying it, Y hay uno desatando al pollino and the other one's looking around. y el otro está así chequeando el área. I don't see nobody yet. No veo a nadie. Go ahead, go ahead. Anda. And all of a sudden, somebody says, hey, what are you doing? Y alguien le dice, hey, ¿qué haces? Uh, Ah, Jesus said he needed it. Jesús dijo que lo necesita. Oh, that's it? Oh, that's it. Go ahead. ¿Eso es lo único? Can you imagine the heart of the owner of that colt? ¿Tú te imaginas el corazón del dueño de ese pollino? He didn't know what was going to happen, Él no sabía lo que iba a pasar. but he trusted enough to let the colt go. Él confió tanto y dejó ir al pollino. God is orchestrating every single thing in this process. Dios está orquestando todo en este proceso. There are things that you're going through in your life that you do not understand. Hay cosas que tú estás pasando en tu vida que no entiendes. Things that have happened that you would consider it a negative thing. A cosas que pareciera que nos consideramos negativos. But God is orchestrating everything in your life. Pero Dios está orquestando todo en tu vida. It's every detail that He's interested in your life. Él está interesado en todos los detalles de tu vida. Something as simple as letting the owner let the colt go. Algo tan simple como dejar que el dueño del pollino soltara el pollino. Verse 7 says, El verso 7 dice, and they brought the colt to Jesus and threw their cloaks on it. y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. And He sat on it. Y se sentó sobre él. And many spread their cloaks on the road, and others spread leafy branches that they had cut from the fields. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles. This is why we celebrate Palm Sunday. Esto es porque celebramos el Domingo de Palma. This is where everybody cut the palms and they put it on the road. Esto es cuando todos cortaron las palmas y los pusieron en las calles. And this is Jesus on the donkey going into Jerusalem. Y esto es Jesús en las calles yendo a Jerusalén. Why is it that Jesus was riding on a donkey? ¿Por qué es que Jesús está caminando o va sentado en un pollino? Jesus had been going up and down that entire region all of his life. Jesús estuvo toda esa región para arriba y para abajo. From Bethany to Jerusalem, De Betania a Jerusalén it's approximately 2 miles. es aproximadamente 2 millas. Jesus walked more than 2 miles in his entire lifetime. Jesús caminó mucho más de 2 millas en toda su vida. But Jesus understood that there was prophetic things that needed to be fulfilled. Pero él entendía que habían cosas proféticas que tenían que ser cumplidas. Zechariah 9:9 says this. Zacarías 9:9 dice, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout out loud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and salvation is he. Humble and mounted on a donkey, a colt, the foal of a donkey. alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Why not a horse? ¿Por qué no un caballo? Zechariah mentions that it's a king that is coming in. Zacarías menciona que es un rey que va entrando. Jesus is the King of Kings. Jesús es el rey de reyes. Amén. And if a king were to ride a donkey, Y si un rey se montaba en un burro, it was significant to everybody. era significativo para todo el mundo. For us, we don't think about it twice here in the U.S. Para nosotros nunca lo pensamos dos veces aquí en el But en during the nuestra- times and the custom during Jesus' time, Pero durante la costumbre del tiempo de Jesús, if a king were to ride in a donkey, si un rey se montaba en un burro, that means that he was coming in peace. él venía en paz. Jesus, the Prince of Peace. Jesús, el príncipe de paz. It was not time for war. No era el tiempo de guerra, It was time for him to bring peace. era el tiempo de traer paz. But there will come a day. Pero vendrá un día. And Revelation tells us Y en Apocalipsis nos dice that one day our true king que un día nuestro rey is verdadero going to come mounted on a white horse. y vendrá en caballo blanco. And every Aleluya. eye is going to Y see. todos los ojos lo verán. And this is when Aleluya. the war begins. Y ahí es donde empieza la guerra. The war between good and evil. La guerra entre el bien y el mal. And the wonderful thing about that war Y lo verdadero grande de esa guerra is that the war is already won. es que la guerra está ya ganada. Now we have a choice. Tenemos una opción. Do you want to be on the winning side ¿Tú quieres estar en el lado or ganador do you want to do on the losing side? o estar en el lado I don't know perdedor? about you, Yo no sé tú. but I'm going to be on the winning side when Yo I voy see a him estar en riding el in the lado kingdom. ganador. Amén. Gloria a Dios. So Jesus enters Bethany on a donkey to fulfill prophecy. Jesús entra a Betania o Jerusalén, a Betania para cumplir una promesa. I'm sorry, you're right. Una profecía. He was going into Jerusalem from Gracias, Bethany. hermano. Entró a Jerusalén para cumplir una profecía. Verse 9 says, Y el verso 9 dice, and those who went before those who followed were shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. I'm going to stop at this verse as well. Yo me voy a detener en este verso también. I'm telling you, prophecy being fulfilled one step at a time. La profecía estaba siendo cumplida un paso a la vez. This phrase here, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, Esta frase, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, is found in Psalms 118. se encuentra en Salmo 118. Hosanna meaning God save us. Y Hosana significa Dios salva. But it's not just saying God save us. No solamente diciendo Dios sálvanos. It is a begging for God to save them. Es una forma de rogar, Dios sálvanos. Those people were crying out Aquellas personas estaban gritando and they did not know y ellos no sabían that he was the true Savior. que Él era el verdadero Salvador. But this was prophecy being fulfilled. Pero esto es una profecía siendo cumplida. For us in the Western culture, Nosotros en la cultura western, the oeste, we don't understand so much prophecy. no entendemos mucho la profecía. But when you go to the Jewish people, Pero cuando tú vas a la cultura judía, that's very serious to them. eso es muy serio para They ellos. take that to heart. Ellos lo llevan muy cerca de su corazón. They were waiting for Messiah to show up. Ellos estaban esperando porque el Mesías llegara. The scholars say that there's approximately over 300 prophecies for Messiah. Dice que hay más o menos alrededor de 300 profecías sobre el Mesías. Okay, we don't think about that too much, right? Nosotros no le damos mucha mente a esas cosas. But there was a professor by the name of Peter Stoner, Y hay un profesor por el nombre de Peter Stoner. and he did the math calculations because he liked math. That was his thing. Y él hizo una calculación matemática porque lo que le gustaba era la matemática. And he said if there was one person on earth Y si hubiera una persona en la tierra to fulfill 8 prophecies, para poder cumplir 8 profecías, it's 10 to the 17th power. es la 17 octava parte. I don't know how to say it in Spanish, but that sounds like a lot. Es la 17 octava parte. So basically what it is, it's 1 with 17 zeros on the back of it. O sea, eran menos 17. Literal. Multiplique de 17, 10 por 17, ¿verdad?
1 1 y a la después 17. 17 ceros detrás de eso. Vamos a ver si ustedes saben esto. The statistic says La estadística dice, that's 1 in 100 quadrillion. aleluya, dice que es 1 en un cuatrillón. Aleluya. That's only 8 prophecies. Solamente 8 profecías. Jesus fulfilled all 300 or over 300 prophecies. Y Jesús cumplió todas las 300 profecías. This is what I'm talking about. God is interested in the details of our lives. Por eso es que yo le digo que Dios está interesado en los detalles de nuestras We vidas. see that since the beginning in Genesis. Nosotros lo vemos eso desde el en principio en Génesis. Do you know that the grass that grows in Florida Tú sabes que la grama que crece en Florida is not the same grass that grows in Chicago? no es la misma que crece en Chicago. Aleluya. God is interested in every single detail in creation. Dios está interesado en todos los detalles de la creación. How much more is he not interested in the details of somebody that created in his likeness and in his image? ¿Cuánto más para los detalles de un hombre y una mujer que él creyó a su imagen y semejanza? Amen. God has not overlooked you. Dios no te ha mirado por encima. He sees your pain. He sees your Él suffering. ve tu dolor, él ve tu sufrimiento. He sees the headaches that you're dealing with. Él ve los dolores de He cabeza que sees tú the estás worry lidiando. that you're going through. Él ve tus preocupaciones. And he's interested in every detail of your life. Y él está interesado en todos los detalles de tu vida. He's always the same. Él siempre es el mismo. And if he's interested in this, Y si él está interesado en esto, he's interested in you. él también está interesado en Because ti. you are part of this great story. Porque tú eres parte de esta historia. Amen. Verse 10 tells us, El verso 10 nos dice, Blessed is the coming kingdom of our father David, Hosanna in the highest. bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. And he entered Jerusalem and went into the temple. Y entró en Jerusalén y en el templo, perdón. And when he had looked around at everything, as it was already late, he went out to Bethany with the 12. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. So Jesus stops at Bethany. Él se detiene en Betania, He grabs a donkey. se lleva un pollino, He rides in on a donkey. entra en el pollino burro And he sees everything that's going on. y él ve todo lo que está pasando. This is Passover. Este es el tiempo de las Pascuas. Passover is huge for the Jewish people. La Pascua es grande para los judíos. So that place was super packed. Ese lugar estaba súper lleno. Everybody was in the temple and in the temple courts. Estaban todos en el templo y en las partes afuera del templo. And Jesus is seeing all of this, Y Jesús está viendo todo esto knowing that he only has a limited time here on earth. y viendo que él tenía un tiempo limitado aquí en la tierra. And Luke gives us a different angle to this part. Y Lucas nos da otra perspectiva de este verso. In Luke chapter 19, En Lucas capítulo 19, verses starting at verse 41, empezando en el verso 41, he says, And when he drew near and saw the city, he wept over it. dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. He rides on the donkey, Él, comes into the city, se monta en el burrito, entra a la ciudad and he starts crying over what he sees. y él empieza a llorar sobre lo que ve. Verse 42 says, Verso 42 dice, Would that you, even now, had known on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes. diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día, lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you on every side and tear you down to the ground, you and your children within you, and they will not leave one stone upon another in you. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán a ti piedra sobre piedra This is por Jesus cuanto talking- no conociste el tiempo de tu visitación. This was Jesus predicting what was going to happen to the temple in 70.
Y esto es lo que Jesús está prediciendo, lo que va a pasar sobre el templo en el 70. In 70 AD, the temple in Jerusalem was destroyed. En el 70 después de Cristo, el templo fue destruido. And Jesus saw this happening, and this is why he wept. Y él vio esto, lo que iba a pasar, y él empezó a llorar. But look at how he finishes this section. Y mira cómo él termina esta sección. Because all of this is going to happen because you did not know the time of your visitation. Todo esto te va a pasar porque no tuviste en cuenta el tiempo de tu visitación. The Israelites did not understand who Jesus was. Los israelitas no entendieron quién fue Jesús. They were at the temple. Ellos estaban en el They were templo. following everything that they had to do. Ellos estaban siguiendo todo lo que tenían que They hacer. were praying for Messiah, Oraron por el Mesías, but they did not understand that Messiah had already come. pero ellos no sabían que ya el Mesías había llegado. We constantly think about, when is Jesus coming? Nosotros constantemente pensamos, ¿cuándo viene Jesús? But the Bible tells us that the kingdom is already here. Pero la Biblia nos dice que el reino ya está aquí. Jesus is inside of you. Jesús ya está dentro de ti. Wherever you go, Jesus is. Donde quiera que tú vas, Jesús está. Or better said, should be. Y mejor dicho, debiera estar. We may be walking our lives here on earth. Nosotros debiéramos estar viviendo nuestra vida en esta tierra. And wherever we go, the kingdom of God shows up. Y donde quiera que vayamos, el reino de Dios llega con nosotros. But many times we go to different places, Muchas veces vamos a diferentes lugares. but instead of the kingdom of God showing up, En vez de llegar al reino de Dios, we put the kingdom of God in the car or we leave it at the door. y lo dejamos en el carro, lo dejamos en la And then puerta. we show up to the places Y llegamos a los lugares and we do whatever it is that we need to do. y hacemos lo que tenemos que hacer. And then we come out of that place, Y salimos de ese lugar we put on the kingdom of God again, y nos ponemos el reino de Dios and encima then we go nuevo, home like if nothing happened. y vamos a la casa como que nada pasó. Amén. Santo Dios. And Jesus just looks over Y Jesús mira and he weeps y llora. because we don't understand the time of visitation. Porque nosotros no entendemos el tiempo de la visitación. Oh, santo. After all of this, Después de todo esto, I imagine Jesus' thoughts going crazy. me imagino los pensamientos de Jesús yendo así Do locos. they not understand yet? No han entendido They don't todavía. see it yet. Ellos no lo ven todavía. And he says, you know what? Let's go home. It's late. Dice, no sabes qué, vamos a la casa, es tarde. So he goes back to Bethany. Y se van de regreso a Betania. Probably stayed at his best friend's house, Lazarus. 'Cause Y he lives in seguro se Bethany. quedó en la casa de su mejor amigo Lázaro. Tell Lazarus everything that was going on. Y le contó a Lázaro todo lo que estaba pasando. And the next day he gets up. Y del próximo día se levanta. Verse 12 in Mark 11. Verso 12 en Marcos 11. On the following day, Al día siguiente, when they came from Bethany, cuando salieron de Betania, he was hungry. tuvo hambre. I got to pause here. Yo tengo que pararme aquí, hacer pausa aquí. Mark writes this on purpose. Marcos escribe esto con un propósito o a propósito. Jesus was hungry. Jesús tenía hambre. This reminds us of the humanity of Jesus. Esto nos recuerda de la humanidad de Jesús. When we think about Jesus, Cuando pensamos en Jesús, we think about this guy on a throne. pensamos en un Dios que está en un trono. We see him far away from us. Lo vemos muy lejos de nosotros. And yes, part of that is true. Y sí, parte de eso es correcto. But he was also human just like you and I. Pero él era también humano como tú y como He yo. understands what we're going through. Él entiende lo que nosotros pasamos. The author of Hebrews tells us this. El autor de Hebreos nos dice esto. If you're taking notes, Hebrews chapter 4. Y si estás tomando nota, Hebreos capítulo 4, Verse 14 tells us, en el verso 14 dice, since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast to our confession. por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según vuestra semejanza, pero sin pecado. Jesus being hungry Jesús hambriento
lets us know that he was every bit human as he was God. Él nos quiere decir que Él le fue tanto Dios como humano. So whatever you're experiencing, Pero cualquier cosa que estés know experimentando, that you're not alone. piensa que no estás solo. Many times when we go through our difficult season in life, Cuando pasamos por nuestras situaciones difíciles en la when we're in vida, a dark place in our life, cuando estamos en un lugar oscuro en nuestra vida, the voice of the enemy tells us that we're alone. las voces del enemigo nos quieren decir que estamos solos. Nobody understands. Nadie nos entiende. And maybe somebody in your life may not understand. Y quizás alguien en tu vida no te entienda. But we have a high priest Pero tenemos un sacerdote. who knows every single one of our weaknesses. Sabe cualquiera de nuestras debilidades. Have you ever felt ashamed? Si él algún día se ha sentido avergonzado, Jesus was stripped naked and hung on a cross. él fue totalmente desnudo, colgado en un madero. He knows what shame is. Él sabe lo que es He vergüenza. knows what it is to be rejected. Él sabe lo que ha sido ser rejected. He knows what rechazado. it is to feel like he was forsaken. Él sabe lo que es hacer no tenido en cuenta. When Jesus was on the cross, Cuando él estuvo en la cruz, he cried out in a loud voice, él dijo a alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama samatani. My God, why have you forsaken me? Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? And we go through our lives, Y pasamos por nuestras vidas and we have those moments where we feel we're alone. y pensamos que estamos solos. No one understands. Nadie me entiende. God has abandoned me. Dios me ha abandonado. Jesus said, my God. Jesús dijo, mi Dios, It had always been my Father. siempre fue mi papá. But in this moment, he felt like he was forsaken. Y en este momento él se sintió abandonado. He felt like he was alone. Él se sintió solo. Aleluya. He understands that. Él entiende eso. He was just as much human as we are. Él fue tan humano como nosotros. And yet he was able to overcome those difficulties. Y sí pudo sobrepasar todas esas We have dificultades. hope in Jesus. Nosotros tenemos dificultad en Jesús. No, we have hope in Jesus Tenemos esperanza en Jesús. that we too can overcome the same way he Que overcame. nosotros también podemos sobrellevar de la misma forma que él pudo sobrellevar. Verse Amen. 16 says, El verso 16 dice, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. This lets us know that doesn't matter what we're going through, we can always draw near to God. esto nos deja saber que no importa lo que estemos pasando, siempre podemos llegar cerca a Jesús. The voice that tells us, La voz que nos dice, don't even go to church today. no vayas a la iglesia hoy. You're just not feeling it right now. No siento hoy como ir a la iglesia. You're just not up to it. It ain't even worth it. No vale la pena. Why are you going to go? ¿Por qué vas a ir? You're going to go there and be miserable. Vas a estar ahí como miserable. You're going to sit there with a long face. Vas a estar ahí sentado con una cara larga. And then Felix is going to come up to you after church. Y después Félix va a venir a ti Look at me in my eyes. y te va a decir, mírame a mis ojos. What's wrong? ¿Qué te pasa? You don't want to deal with that. Tú no quieres lidiar Just con stay eso. home. Y mejor me quedo en casa. No, the moments that we feel desperate, Los momentos que nos sentimos the desesperados, moments that we feel most alone, los momentos que nos sentimos solos, is when we should draw near with confidence to the throne of grace. son los momentos que debemos irnos cerca al trono de la gracia. Amén. Mark 11:13. Marcos 11:13 dice, After we're told that Jesus was hungry, después que dijimos que Jesús tenía hambre, it says, and seeing in the distance a fig tree in leaf. y viendo lejos una higuera que tenía hojas. You know how it is when you're hungry Tú sabes cuando tú tienes hambre and you see some, y tú ves algo, your mouth starts to water. la boca se te vuelve agua. You know, you're scrolling through some Facebook or something, and Tú all of a estás sudden en you see a nice Facebook juicy burger. y and- empiezas a ver un hamburger bien jugosito. all right, hold on, let me stop. Let me slow down. Oh, déjame parar. So Jesus was walking, Jesús está caminando and he sees a fig tree in leaf. y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. He went to see if he could find anything on it. Y fue a ver si hallaba en ella algo. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era el tiempo de los higos. I want you to remember that it was not the season for figs. We're going to come back to that. Yo quiero que te recuerde eso, no era el tiempo de los higos. Vamos a volver ahí. Verse 14. Verso 14. And he said to it,
May no Entonces, one ever eat fruit from you again. And the disciples heard it. entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. And they came to Jerusalem, Y and, vinieron pues a Jerusalén. and he entered the temple and began to drive out those who sold and those who brought in the temple. Y entrando Jesús al templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. And he would not allow anyone to carry anything through the temple. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesus was gangster. Jesús era un gangster. Well, I don't have time to go into this. This is a whole separate sermon. Yo no tengo tiempo para poder detallar esto. Esto es un totalmente otro mensaje. But what Jesus does, he does with a purpose. Pero lo que Jesús hace, lo hace con un propósito. Verse 17. El verso 17. And he was teaching them and saying, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a den of robbers. ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. And the chief priests and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him, for they feared him because all the crowd was astonished at his teaching. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. And when evening came, they went out of the city. Pero al llegar la noche, Jesús salió, pero he didn't say that. It's okay. And they passed by in the morning, and they saw the fig tree withered away at its roots. Y pasando por la mañana vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Ay. And Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. Entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. And Jesus answered them, Y respondiendo Jesús les dijo, have faith in God. tened fe en Dios. This is where I want to park for a little while. Y yo ahí es que yo me quiero estacionar por un momento. The fig tree is very important. El árbol de trigo, el árbol, la higuera, era muy importante. In Israel, there's a couple of different species of fig trees. En Israel hay diferentes especies de árboles de higuera o de higo. There's one specific one that gives fruits in the spring and in the fall. Hay uno específico que da frutos en el spring, en la primavera y en el otoño. Now, we have to remember this was Passover. Recuérdense que esto era tiempo de Pascua. The Jewish people celebrate Passover in the month of Nisan. Y los judíos celebran la Passover, la Pascua en el mes de Nisan. Not Toyota, Nissan, remember. No Toyota, Nissan. That's approximately late March or early April for us. Para nosotros es al final de marzo a principio de abril. So it was time for the tree to bear fruit. Era tiempo para que la higuera tuviera fruto. Now, the way a fig tree gives fruit, De la forma que el árbol de higuera da fruto. first there's little knobs that are born. Y es como nuditos que van creciendo. After that knob is born, then it gives leaves. Después que salen esos nuditos, entonces salen las hojas. So when Jesus sees the fig tree with leaves, Cuando Jesús ve el árbol con hojas, he's expecting the knobs to be there. él esperaba que los nuditos estuvieran ahí. Now, the knob is not the same thing as a fig, No, los nuditos no era lo mismo que el higo. but that knob was called a taquash. Don't worry about it. I know nobody's going to get it. Y ese nudito era llamado taquash. Okay? That was the first harvest. Esa era la primera cosecha. And most people didn't care about this Y la gente no le importaba eso. because this food was considered for the peasants or for the poor people. Y este fruto era como para las personas pobres. So when Jesus was hungry, Cuando Jesús le dio hambre, he saw what the tree was in leaf. vio que la higuera tenía hojas. He says, oh, this tree got some taquash. Oh, esta higuera tiene taquash, tenía los nudos. Let me go over there and get something to eat. Déjame ir allá y buscar qué comer. And when he went, Y cuando él va, he didn't find anything. él no encontró nada. Why is this significant? Porque esto significa algo. If there is no taquash, Porque si no hay taquash, there is no fig. in no fall. hay higo. The tree deceived people. Wow. El árbol puede confundir a las personas.
It's a tree full of leaves, Es un árbol lleno de hojas and anybody walking the road would assume that there were knobs in there to eat. y todo el mundo que le pasaba por el lado asumía que ya estaban los nuditos en ese Jesus árbol. saw it from a distance, Jesús lo vio desde la distancia. and from a distance it looks like it was ready to go. Y desde la distancia parecía como que ya estaba listo. But when you get up close to it Pero cuando te acercas and you start moving those leaves out of the y way, empiezas a mover todas esas hojas, you didn't find any fruits. no encontró ningún fruto. We can have a lot of fluff in our religion. Nosotros podemos tener mucho fluff en la religión. We can come to every single service. Podemos venir a toda la We can come servicio. and lift up hands where everybody sees. Podemos levantar las manos para We que can nos vean. shakatatababasotora, Y empezamos a hacer así también. and from a distance, Y desde la distancia there's fruit there. apareciera But the fruto. closer you get to that tree, Pero de lo cerca que te acercas a you ese árbol, realize that there is no fruits. te das cuenta que no hay fruto. Aleluya. Amén. Jesus knew Jesús sabía, that because there was no taquash, porque no había taquash, there was not going to be figs in the fall. sabía que no iba a haber higos en el otoño. We have to understand how Mark writes his gospel. No, tenemos que entender cómo Marco escribe su evangelio. It gives us a better understanding as to what he's trying to tell us. Nos da un mayor entendimiento de lo que él nos quiere decir a nosotros. Theologians have called it a Markan sandwich. Nosotros los teólogos lo han llamado el sándwich de Marcos. Nosotros. Ay, Teóloga perdón. santo. You Sorry, heard I her, thought right? you said us. She said she was a Aleluya. theologian. Profetizando, Amen, hermano. amen. So it's a Markan sandwich. Es el sándwich de Marcos. So think about a sandwich. Piensa en un sándwich. You have the bread, Tiene el pan, you have the meat, tiene la carne and then you have the bread. y tiene un pan. We're going to see this in the story that we just read. Y nosotros vamos a ver esto en la historia que leímos. The first slice of the bread El primer pedazo de pan is verses 12 to 14. es 12 en los versos 12 al 14. This is where Jesus actually curses the fig tree that we just read. Y es ahí donde Jesús maldice la higuera que acabamos de leer. In verses 15 through 19, En los versos 15 a 19 this is the meat of the sandwich. es la comida del sándwich. This is where Jesus is cleaning out the temple. Es aquí donde Jesús está limpiando el templo. The second slice of the bread El segundo pedazo de pan is found verses 20 to 25, está entre el 20 y el 25, when they see that the tree has withered. donde ven que el árbol tiene, Que la higuera se secó. que la higuera se secó. So the cleansing of the temple is very symbolic. La limpieza del templo es bien simbólica. We have to understand that the fig tree represents the people of Israel. Usted tiene que entender que la higuera representaba las personas de Israel. Whenever we hear about the fig tree, it's symbolic to the people of Israel. Cuando usted oye sobre la higuera, usted sabe que es simbólica por las personas de Israel, tipificaba las personas de Israel. Okay? In Luke chapter 13, En Lucas capítulo 13, he gives us a Jesus's parable about the barren fig tree. y Jesús, la parábola sobre la higuera La higuera sin fruto. sin fruto. Okay? I'll relate the story so that you can refresh your memory. Y yo te voy a hablar sobre la historia para refrescarte la memoria. There was an owner of a vineyard, Había un dueño de una viña and de un he had a viñedo, fig tree. y él tenía una higuera. And every year he went out to the fig tree to get fruit. Y todos los años él iba a la higuera para buscar fruto And he didn't find any fruit. y nunca encontraba fruto. So he told the gardener, chop it down. Y él le dijo a su jardinero que lo cortara. And the gardener said, no, wait, not yet. Y el jardinero le dijo, no todavía. And the owner said, it's been 3 years and I still don't have any fruit. Y le dijo, hacen 3 años y todavía no veo fruto. And the gardener said, give me 1 more year. Y le dijo, dale un año más. I'm going to fertilize it. Lo voy a I'm going to fertilizar. take care of it. Lo voy a cuidar. And if it doesn't give fruit, Y si no da fruto, then chop it down. córtalo. So when the disciples saw what happened with the fig tree in Luke 19, Cuando los discípulos vieron lo que pasó en Lucas 19 con la higuera, the light bulb turned on. se le prendió el bombillo. They understood Él the entendieron, parable that Jesus said in Luke 13. entendieron lo que la parábola de que había dicho Jesús. En Jesus Lucas. had been on earth for 3 years, Jesús había estado en la tierra por 3 años and the fig tree Israel had la- not shown any fruit. y aquel
árbol de higuera no había dado ningún fruto. So Era when Jesus Israel. curses the fig tree here, Cuando Jesús maldice la higuera, he said, that's it, it's time. le dice, ya sé, ese tiempo. It had its time, Tuvo su tiempo, and it did not understand the visitation. pero no entendió la visitación. Wow. Wow. Aleluya. In other words, the cursed fig tree En otras palabras, Was la it- higuera maldecida was an unrepentant Jewish nation. se retipificaba a la nación de Israel no arrepentida. And because they did not understand that the Messiah had visited them, Y porque ellos no entendieron que el Mesías los visitó, there was no visible fruit. no había un fruto visible. There should have been a fruit of repentance. Debieron tener frutos de arrepentimiento. This was the Passover. Esto era la Pascua. This is huge in Jewish culture. Esto es grande en el tiempo de en la cultura To judía. remember what God did for them in Egypt. Para recordar lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. But what happened was, Pero lo que pasó fue time had passed, que el tiempo pasó and people forgot what happened. y el tiempo pasó y las personas olvidaron lo que había pasado. Santo. Things have happened in our lives. Hay cosas que han pasado en nuestras vidas, Miracles that we've lived. milagros que hemos experimentado, Miracles that we've celebrated. milagros que hemos celebrado And then we forget. y entonces nos olvidamos. Amen. And here we are, a fig tree, Y aquí estamos, un árbol de higuera full of leaves llenos de hojas and no fruit. y no frutos. Wow. And the poor and the peasants come for fruit. I'm sorry. The poor and the peasant come for food, Y entonces venían los pobres por el fruto and there was no fruit. y no había fruto. The Tequash El tacuash was the promise of fruit. era la promesa del fruto. The fruit is proof that you have a relationship with God. El fruto es es una evidencia de que tú tienes una relación con Dios. If you have no fruit, Si tú no tienes fruto, you have no relationship. no tienes relación con Dios. Aleluya. Aleluya. The people went to Jerusalem to celebrate. La gente fue a Jerusalén para celebrar. They were in the temple. Ellos estaban en el templo. The temple represents the presence of God. El templo representaba la presencia de Dios. So they go to the presence, Y ellos van a la presencia, but the presence doesn't go into them. pero la presencia no entra en ellos. Wow. One of Pastor's heart's desire for us Uno de los deseos de nuestro pastor is that we would all be filled with the Spirit. es que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. But for what? ¿Pero para qué? So that people can hear me prophesy? Para que la gente me escuche profetizar, So that I can speak in tongues? para hablar en lenguas. That's great. Eso es bueno. But what about love? Pero ¿qué pasa con el amor? What about joy? ¿Qué pasa con el gozo? Kindness? La bondad. Do you know that there's some waiters that I've heard say that they don't like Sundays because Christians show up after church and don't tip them? Tú sabes que hay muchos meseros que le dicen que no les gustan los domingos porque la gente sale de la iglesia y no le da propina. Aleluya. Where is the fruit of kindness? ¿Dónde está el fruto de bondad? Aleluya. Aleluya. To close, I want you all to turn to 1 Corinthians. Yo quiero que todos vayamos a Primera de Corintios para cerrar. 1 Corinthians chapter 13, we're going to start at verse 1. Y vamos a Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. You guys can all stand with me here. ¿Y todos se pueden poner de pie conmigo?
When Paul wrote this letter to the church in Corinth, Cuando Pablo le escribió esta carta a la iglesia de los Corintios, they were full of the gifts of the Spirit. ellos estaban todos llenos de los frutos del Espíritu, De los dones. dones del Espíritu, gracias. But then here in chapter 13, he says something that shocked them, I'm sure. Y en el capítulo 13, él les dijo algo que me imagino los sorprendió. He says, if I speak in tongues of men and of angels, Si, but I hab- have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. And if I have prophetic powers and understand all the mysteries and all knowledge, and if I have all the faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. Wow. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que se trasladarán los montes y no tengo amor, nada soy. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. So my question to you is, Mi pregunta para usted es, do you have fake faith, ¿tú tienes una fe falsa or do you have fruitful faith, o tienes una fe fructífera? where people can see the